Oke kelas, today we are going to have meeting 6 about hardware. Seperti biasa, kalian tugasnya mempersingkat informasi yang ada pada setiap slide. Oke, slide yang pertama adalah hardware. Hardware is physical equipment of computer system. Hardware can be divided into two categories, input device and output device. Oke, hardware adalah bentuk fisik dari sistem komputer. Hardware bisa dibagi jadi dua kategori, input device dan output device. Ini ada sistem unit, ada screen, ada monitor, ada speaker, microphone, mouse, keyboard, and speaker. Okay, let's continue. Input device. What is input device? Input device is computer device that it used to input data into computer system. Input device can be divided into some categories. Oke, ada beberapa kategori untuk input device. Input device ini adalah device atau alat yang digunakan untuk menginput data ke dalam komputer kalian. Oke, number one, text input devices atau device atau alat untuk memasukkan teks, such as keyboard. What is keyboard? Keyboard is a device to input text and characters by depressing buttons, referred to as keys, similar to a typewriter. The most common English language key layout is the QWERTY layout. Below is a picture of keyboard using QWERTY layout. Oke, keyboard adalah alat untuk memasukkan teks dan karakter dengan menekan tombol. Tombol ini disebut keys. Similar to a typewriter dan mirip seperti mesin tik. Nah, yang paling umum untuk English language key itu adalah layout QWERTY. QWERTY bentuknya seperti ini ya. Sebelah tab kalian bisa lihat QWERTY. Ini adalah format keyboard berurutan menggunakan QWERTY. Oke, lanjut ya. Lalu ada pointing device. The most common pointing device is a mouse. In computing, a mouse, plural mice or mouse devices, is a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface. Jadi yang paling umum untuk pointing device adalah mouse. Jadi bentuk jamaknya adalah mice atau mouse device adalah alat penunjuk yang berfungsi sebagai atau berfungsi untuk mendeteksi dua dimensi. Jadi pergerakan dua dimensi yang ada di atas permukaan. Physically, a mouse consists of an object held under one of the user's hand with one or more buttons, other elements such wheels or extra buttons. Ya, jadi secara fisik si mouse ini terdiri dari objeknya itu digunakan di bawah tangan kita dengan beberapa button atau tombol pada elemennya. Ada wheels atau yang roda di tengahnya mouse itu untuk scrolling ya. Oke, kalian ringkas menjadi satu kalimat saja untuk pointing device. Jadi tidak usah dijelaskan itu physically-nya. Oke, dipersingkat menjadi satu kalimat saja. Oke, next. Other alternative of pointing device is trackball. What is trackball? A pointing device consisting of an exposed protruding ball housed in a socket that detects rotation about two axes. The trackball was invented by Tom Creston and Fred Longstaff as part of the Royal Canadian Navy's data system in 1952, 11 years before the mouse was invented. Below is picture of a trackball. Jadi 11 tahun sebelum ditemukannya mouse, ini ada trackball. Apa itu trackball? Kalian jadikan satu kalimat, itu ya pengertiannya. Lalu ada gaming device. One example of gaming device is a joystick. A joystick is a general control device that consists of a handheld stick that pivots around one end to detect angles in 2 or 3 dimensions. Jadi si gaming device ini apa? Ada joystick. Joystick itu apa? Kalian ringkas menjadi satu kalimat saja. Oke, tidak perlu saya artikan ya, sudah tahu artinya yang ini. Lalu image video input devices. Nah, lalu ada alat untuk memasukkan image dan video.
Okay, there are two common input devices in this type. First, image scanner, a device that provides input by analyzing image, printed text, handwriting, or an object. Below is a picture of image scanner. Jadi ada dua input device yang umum. Oke, ada dua macam atau dua hal yang umum untuk input device ini. Pertama adalah image scanner, a device atau alat yang menyediakan input dengan menganalisis image, printed text atau teks yang sudah di-print, tulisan tangan atau objek. Ini adalah contoh dari scanner. Oke, ada juga webcam. Second type is a webcam. Webcams are video capturing devices connected to computers or computer networks, often using USB, or if they connect to networks, Ethernet or Wi-Fi. They are well known for their low manufacturing costs and flexible applications. Below is a picture of a webcam. Jadi, tipe kedua adalah webcam. Webcam adalah alat untuk menangkap video ya, dengan mengkoneksikan ke komputer atau jaringan komputer, biasanya pakai USB. Lalu jika mereka terkoneksi ke network atau ke jaringan menggunakan Ethernet atau Wi-Fi. Udah sampai situ aja, jadi nggak usah diperpanjang lagi, kalian ringkas menjadi satu kalimat. Oke, next, audio input device. Oke, apa nih audio input device atau alat untuk input audio? One example of audio input device is a microphone. Jadi satu contohnya adalah microphone. Microphone sometimes referred to as a mic or mic is acoustic to electric transducer or sensor that converts sounds into an electrical signal. Oke, jadi microphone ini acoustic to electric transducer or sensor. Jadi dia mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Microphones are used in many applications such as telephones, tape recorders, hearing aids, motion picture production, live and recorded audio engineering, in radio and television broadcasting, and in computer for recording voice, and for non-acoustic purposes such as ultrasonic checking. Gitu ya, dia digunakan di banyak hal seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan seterusnya. Oke, lalu ada lagi nih, image video output device. Sekarang output device ya. Tadi kita sudah selesai ke input device, sekarang kita beralih ke output device. Apa aja nih output device? Ya, output device untuk image dan video output adalah printer. Really? Yes, printer untuk output image. In computing, a printer is a peripheral which produces a hard copy, permanent, human-readable text or graphics of documents stored in electronic form, usually on physical print media such as paper or transparencies. Many printers are primarily used as local printers and are attached by printer cable or, in most newer printers, a USB cable to a computer which serves as a document source. Jadi output device salah satu contohnya adalah printer. Dia membuat hard copy yang bisa dibaca oleh manusia, gitu ya. Oke, lanjut. Lalu ada output device lagi, yaitu audio output device. Kalau tadi image output device itu menggunakan printer, kalau audio menggunakan speakers dan headset. Oke, speakers. Computer speakers or multimedia speakers are external speakers, commonly equipped with a low power internal amplifier. Jadi ada komputer speaker atau multimedia speaker adalah external speaker yang biasanya dipasangkan dengan low power internal amplifier. Ada juga headset. Headset atau headphones are pair atau sepasang of small loudspeaker, sepasang loudspeaker yang kecil, or less commonly a single speaker with a way of holding them close to a user's ears and a means of connecting them to a signal source such as audio amplifier, radio, or CD player. Jadi biasanya si headset ini atau earphone ya yang kalian pakai biasanya earphone. Kalau earphone itu yang diletakkan di telinga dan tanpa mic.
Jadi kalau misalnya ada bentuk mic seperti ini dan diletakkan di kepala itu headset. Tapi kalau hanya diletakkan di telinga saja itu namanya earphone. Oke. Nah, di sini dia dikoneksikan oleh single source dan audio amplifier dan juga bisa dikoneksikan ke cellphone kalian. Oke, sampai sini bisa ya. Kalian ringkas masing-masing slide menjadi satu atau dua informasi yang paling penting saja. Lalu kalian kerjakan exercise meeting 6. Oke, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.